A'udhu billahi minash shaitanir rajim. An ka foli bɛ aw bɛɛ dan tɛ foli min na. Bi an bɛna an da don nafolo baara la, nafolofin baara, sabu caman bɛ u sɛgɛnna. Caman donna mori kan ka dɛsɛ, caman ko k'u donna soma kan ka dɛsɛ. Mais est-ce que e donna mori barikama kan fɔlɔ? Est-ce que e donna soma barikama kan wa? N terikɛ n terimuso, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ, n'o tɛ nafolofin baara a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Ni maa o maa ko nafolo baara tɛ tiɲɛ, wallahi a tigi a y'an nkalon tigɛ. A bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Nafolo baara finman o bɛ yen. N'i t'a dɔn i b'a fɔ ko n t'a dɔn, n'o tɛ nafolofin baara a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ yen. Sabu wallahi mori caman sigilen don inshallah k'u fɔ k'u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ mɔgɔ ye, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Caman bɛ yen u bolo tɛ kisɛ de kan, n'o tɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. N'i bolo bɛ kisɛ kan, n'i y'a nafolofin baara kɛ mɔgɔ ye, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ, a b'a jɔyɔrɔ ye. Sabu caman b'a fɔ k'u bɛ don baara la, baara bɛ tiɲɛ. Dɔw bɛ taa tunga na, tunga tɛ diya u la. Dɔw man'u bolo don baara fɛn o fɛn na, a bɛɛ bɛ tiɲɛ u bolo. Dɔw bɛ yen u man'u sen don ko o ko la, a bɛɛ bɛ tiɲɛ u bolo. Mais i ma nafolofin baara de kɛ fɔlɔ, i ma sababu sɔrɔ. Sabu adamaden n'i ma nafolo sababu sɔrɔ, i b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ. I bɛ don karamɔgɔw kan min b'a fɔ ko n ta ka di, min ko n ta man di. E ko k'i donna a bɛɛ kan, e donna inshallah fɔlɔ bɛɛ kan ka dɛsɛ. Bɛɛ ko min ko n ta ka di o, min ko n ta man di o, e ko k'i y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ. E ko k'i y'a sɛbɛn joli joli ta ka dɛsɛ, e mɔgɔ ma dilan. E ko k'i y'a nasi joli joli ta ka dɛsɛ, e mɔgɔ ma ɲɛ. E ko k'i donna laturudala joli joli kan ka dɛsɛ, e mɔgɔ ma ɲɛ. E ko k'i taara kuranɛ kalanna joli fɛ yen, k'e mɔgɔ ma ɲɛ. E ko k'i taara jinɛtigi joli joli fɛ yen, k'e mɔgɔ ma ɲɛ. Wallahi n balimakɛ n balimamuso, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. I n'i ka sababu bɛnbaga de ma bɛn, n'o tɛ wallahi n t'aw nɛgɛ, n bɛ n kali n ka hɔrɔnya ni ka danbe la, n bɛ n kali n bɔkolo la. A bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Ni nafolofin baara kɛr'i ye, nafolofin baara k'i ka sababu bɛ min na, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. N'a kɛr'i ye, wallahi k'a fɔ k'e sen don nafoloko la ka dɛsɛ, e bolo don a la ka dɛsɛ, e mana fɔ k'e bɛ taa tunga na, e bɛ dɛsɛ, e mana papiye ɲini e tɛ papiye sɔrɔ, wallahi nafolofin baara n'a kɛra, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Wallahi i b'i sigi bi ala jɔyɔrɔ la. Sabu caman bɛ piyɛntɛ la, caman tɛ nafolo baarakɛla yɛrɛ. Caman ka baara ye mun ye? Garisigɛ baara. Wallahi garisigɛ baara o ni nafolofin baara tɛ kelen. A bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Ka nafolo sɔrɔ, ka tɔgɔ sɔrɔ, ka dawula sɔrɔ, k'i ni fa ni ba ta ka bɔ sɛgɛn ni tiriki tɔrɔkɔ la, k'i balimaw ta ka bɔ tiriki tɔrɔkɔ la, k'i sigiɲɔgɔnw ta ka bɔ tiriki tɔrɔkɔ la. Sabu ni sɛgɛn gana adamaden la, ni m'i ba ma, i fa bɛ ba i la, i ba bɛ ba i la, i balima bɛɛ bɛ ba i la. Du kɔnɔ kuma sɛbɛ tɛ fɔ e ɲɛna. Wallahi hali teriw olu bɛɛ b'a f'i ma k'i ye dangaden. Bɛɛ b'a fɔ k'i y'a nafolo ɲini, e taara tunga na ka dɛsɛ ka na, k'i bolo fila da i sen kan, e sigilen don gɛrɛnda la temi gansan na. Wallahi e y'a nafolo ɲini ka dɛsɛ co. Wallahi bɛɛ ko k'e ye dangaden, ka sɔrɔ danga tɛ kɔ dɛ, i ma sababu de sɔrɔ. A bɛɛ ni kuranɛ cɛ. O de kama turabilenma baara an b'o kɛ mɔgɔ ɲɛ. Turabilenma baara an bɛ turabilenma san 60,000. Donc an b'a baara kɛ mɔgɔ ye. Donc sabu baara in ma nɔgɔ dɔɔni, an bɛ mɔgɔw bila u b'a kalan kɛ, u bɛ don a kaliwa la. Kaliwa in bɛɛ bɛ bɛn tile 11 ma. Donc mun bɛ don kaliwa la, i bɛ 10,000 di kaliwakɛla ninnu ma. Donc turabilenma bɛ san 60,000, a musaka bɛɛ lajɛlen bɛn 70,000 de ma. Donc ne yɛrɛ tɛ sara minɛ mɔgɔ la. Donc kalankɛlaw ta ye 10,000 ye. Ne b'o yira aw la k'a fɔ ko moriya ye tiɲɛ, moriya wulibali ye, k'a yira e la n balimakɛ k'a fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ, k'a fɔ ko moriya ta kana t'a la, moriya vis-à-vis a kɛ n k'a ye. Min'o yira aw la, aw k'a dɔn k'a fɔ ko moriya tɛ piyɛntɛ kuma ye, moriya tɛ sɛɲimi ye, moriya tɛ bakɔrɔni faga ye, moriya tɛ sagajigi faga ye. Moriya ye a kɛ n k'a ye de. Sabu caman b'a fɔ k'u bɛ fɛ ka nafolo baara kɛ, mais nafolo baara fɛnɛ tɛ ɲɛ f'i ka nafolofin baara de kɛ. Sabu e taara warimisɛnninw bɔ, n terikɛ n terimuso, e fɛnɛ bɛ warimisɛnnin de sɔrɔ kɛ. N'i y'a min bɔ i b'o de sɔrɔ. Wala o de kama caman bɛ u tɛ se ka nafolo baara kɛ. Nafolo baara wallahi a kariya tɛ mɔgɔ caman na. O de la ne ko n ko dangaden tɛ se ka nafolo baara kɛ. Sabu dangaden tɛ da ko la, dangaden tɛ se ka kɛ fɛn fa ka sa. Dangaden a bɛɛ ni kuranɛ cɛ, dangaden tɛ don da la fiyewu. O de la ne y'a kuranɛ kalan, ka yasini kalan. Ala kana to ne ni dangaden foyi kana bɛn. Sabu dangaden magoɲa baara tɛ. O de kama ne y'a dugawu kɛ duwawudenw bɛɛ ka se ka ne lamɛn, u k'an wele an ka nafolofin baara ko ye, n'o ye turabilenma baara.
donc ne yɛrɛ kɔni tɛ sara minɛ mɔgɔ la donc min ka gɛlɛ o ye baara musakaw de ye donc trois bilenman bɛ sɔrɔ 60,000 donc kalankɛlaw ta ye 10,000 donc kalan bɛ kɛ tile 7 donc an b'a kɛ tile 11 sisan sabu an kun bɛ dɔ kɛ tile 7 ye mais an bɛna sama an b'a bila tile 11 na walasa baara min don f'a ka kɛ de sabu baara tiɲa fa a kɛcogo ɲuman o de ka ɲi kosɛbɛ donc ni mago b'a la an ka nafolofin baara kɛ n terikɛ n terimuso n ka telefɔni numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 ne yɛrɛ bɛ Kati Zirakɔrɔ wala Abubakar Sidik a denkɛ n'a balimakɛ don n'o ye Abubakar Sidik Manga ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n balimakɛ n balimamuso ka n'i bolo ta ka da i sen kan wallahi k'i ka papier ko gɛlɛyalen don e donna ko la si tɛ ɲɛ i bolo a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i jija an ka nafolofin baara k'i ye n balimakɛ n balimamuso n'o ye trois bilenman baara ka trois bilenman an b'o faga an b'o ka sarakati de donc ni nɔgɔyaw kɛra i bɛ se ka min di ne ma o ye ne halala de sabu an y'a baara kɛ mɔgɔ joli n'olu nana miliyɔn ta ka d'a ma wallahi o de mɔgɔ ka ca kosɛbɛ an y'a baara kɛ hali bi na an balimakɛ dɔ nana sama 2,000,000 la wa a ma tɛmɛ tile 3 kan an balimakɛ dɔ nana 10,000,000 jɛ kɔntɛ k'a d'a ma k'a tɔ bɛ kɔfɛ ka na bɔ damadala mɔgɔ wallahi olu t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min ka baara ye sanu ɲini ni jama ɲini wallahi o ni mun ka baara ye yiriforo baara sɔmɔ baara dɔw ka baara ye ku baara ye dɔw ka baara wallahi o ye commerce de a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'an y'a baara k'i ye wallahi b'i sigi bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la k'a fɔ ko dabali jugu de b'e la e dalen bɛ to ka sogo juguba e ni mɔgɔ tɛ bɛn datigɛndalaw de ka di ye e mana don ko la a ko daminɛ ka di kosɛbɛ a laban ti ɲa bon dɔw bɛ n'u y'a nafolo sɔrɔ tant n'u m'o dun ka ban u tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ dɔw bolola nafolo tɛ basigi fiyewu dɔw ka nafolo bɛ yɛrɛkɛ de nafolobatigi joli bɛ n'olu binna wallahi n'i y'a ni baara kɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bolo nafolo tɛ bin fiyewu k'a fɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko wallahi ko kunu ka fisa ni bi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'a baara k'i ye i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabu a sera moriya tiɲɛ ka fɔ mɔgɔ ɲɛna moriya wulibaliw ka kɛ taa kana tɛ moriya mun na a sera olu ka kɛ sabu moridenw lankolon de y'a moriya tiɲɛ mori bandu de y'a moriya tiɲɛ mori kalabanju de y'a moriya tiɲɛ o de yɛrɛ moriya kɛra filenkolo ye ni min kɔntanna o b'a ci fan dɔ fɛ n'o tɛ moriya wulibali ye dɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ moriya taa kana t'a la moriya a kɛn k'a ye de moriya vis-à-vis a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni morikɛ fɛn o fɛn ko piɲɛ tɛ a y'a wele ka di a bɛɛ ni kuranɛ cɛ maa n'a ka golo pɔnte a bɛɛ ni kuranɛ cɛ donc n ka telefɔni numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 donc ni mago b'a la an ka nafolofin baara kɛ n wele n ka telefɔni numéro la n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 e b'a fɛ k'i halala du jɔ e b'a fɛ k'i halala mobili sɔrɔ k'i fa ni baw ta k'u bɔ luwanse la k'u bɔ tiriki tɔrɔkɔ la wallahi n balimakɛ n balimamuso i jilaja i k'an wele ni ala sɔnna n'a nafolofin baara kɛ i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la donc aw balimakɛ o n'aw denkɛ de don n'o ye Abubakar Sidik donc aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran